आयज जागतीक पर्यावरण दिवसाचे तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा। हांव श्री दयानंद भगत माशेलांतल्यान उलयतां आनी हांगा आमी गोवा डेव्हलपमेंट फुटबॉल कावन्सील हेजे फुटबॉल सेंटर चलयता। ते आयज आमच्या ल्हान भुरग्यांनी ह्या दिसाची संद साधून हांगा एक आमच्या ल्हानशा परिसरांत एक रॅली काडली की झाडां वाचया झाडां लाया अशी तेंच्यांनी मॅसेज दिल्ली आसा आमच्या समाजाक। ल्हान ल्हान भुरगे फुडें सरून तेंच्यांनी वेगवेगळे पोस्टर तयार केल्ले ते सगळे घेवन ते हांगा एक फेरी तेंच्यांनी मारली आयज आनी सगळ्या लोकांक ती एक मॅसेज दिली की बाबा आमी झाडां लावंक जाय आनी ती झाडां जगोवपाचे आमी प्रयत्न करूंक जाय। जाणा आमी पळयल्या गरमी कशी वाडटा वर्सान वर्स, जर आतां आमी काळजी घेयना जाल्यार निश्चितच आमकां फुडें त्रास जातले। म्हणून आमी हे ल्हान भुरग्यांक कितें तरी बरी शिकवण निमतान सांगून ह्या आयच्या दिनाच्या निमित्तान जागतीक पर्यावरणाच्या निमित्तान तेंचे कडल्यान एक बारीकशें काम करून घेतलें की भुरगे जर शिकत जाल्यार फुडें तेंच्या घरान ते सांगतले, समाजान ते बरें काम करतले फुडाराक। त्या शिवाय तेंच्यांनी आयज हो ग्रावंड जो भुरगे फाटल्यान आमी खेळटा ते दिसता तो ग्रावंड तेंच्यांनी परिसर बी स्वच्छ केलो। म्हणटकूच एक दोन मॅसेज दिलो की स्वच्छ ग्रावंड केलो आनी झाडां लावप आनी ती झाडां जगोवप ही आमच्या आयज GFDCच्या भुरग्यांनी ट्रेनिजांनी ल्हान ल्हान भुरग्यांनी समाजाक मॅसेज दिल्ली आसा आनी तिजो फायदो निश्चितच समाजा खातीर जातलो अशी हांव अपेक्षा करता। आनी हांव खरेंच आमच्या भुरग्यांचे देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी मोठ्या तळमळीन पोस्टर बी करून हाडून रॅली काडून लास्ट ते मोठ्या आनंदान घरा गेले। देव बरें करूं।